Samtang maoy nagdala og espada. Nang hasi, nakatulog silda mga katropa. Ato ning sayron, pinigil sa report ni katropa ang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropa Benji. Daghang salamat sa itong mga batang nga nahipos sa Dakbayan sa Talisay dahil usa ka warrior matupag nga piki sa selda. Litog pa kay nagdala og espada human kiniklamo sa higilan nito adlaw Lunes, Mayo 4, 2026 dito sa sitio iba sakop sa barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Ang gibarakopan igila nga si Jackie hinggo na gilad mula piso na sigurong lugar. Ang reklamante gila nga si Chan 49 anyos. Silingan na usab sa mga suspek sa nako nga kasayuran sa XFM 88.3 kining si Jackie gingong hubog nito mga tumura o matupang nagmaoy sa ilang lugar. Matupang nga si Chan nitong higiyunan naglingkod lang kini diha daplin sa basketan nakutan sa taras ni Jackie gawas kan Chan naghagap pa kini sa mga dito ng mga tao o sinumbagay sa basketan. Nagto ang mga silingan ni Jackie nga may paulit na gini kay ni ato naman nga mga tumura ni uli among suspect apa magdugay ni balik sa basketan o nagdala og espada. Gipangita si Jackie ni Chan nga grabe kasuko way langan nanawag kini og Talisay Police Station ilang pag-responde dito sa lugar na abtang kini mong suspect sa pulis. Si Jackie nakuhaan og espada og maong giposasan. Ang espada nga dunay gidas-on nga 30 pulgadas ang embargo sa mga pulis o gidala sa estasyon sa kapulisan. Si Jackie karon mag-atubang og kaso tukma sa labuhat nga kalapasan ay basaka nga lasab sa piskalya. Balita nga nahipo sa Talisay PNP katropa magkalimot gihapon sa pagkapras kununay sa Santon Herbal Oil magatabang kini labi na katundon ng mga panhot sa lawas. Sa Santon Herbal Oil hinimo sa Yastol Incorporated mapalit sa pagmasag butika sa iyong lugar. Alang sa Organisasyon Pilipino para sa Pilipinas iyong katropa Benji Talisik, XFM News. Kaya salamat katropa Benji Talisik sa imong report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.